नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को आम चैनल को स्वागत। तो आसतु आज नुआ वीडियो रे आम सारा जीवन किपरि सुस्थ रहिबा सही विषय रे आम आज 40 टी टिप्स जानिबा। ताले आसतु आज वीडियो को स्टार्ट करबा। चीनी आपणक शरीर को सिगरेट जेतिकी क्षति पहुँचाई थाई ताहा सहित समान होइताए। धनियार बास्ना सुंघिले निद जल्दी आसी जाइए। अंगूर सेवन कले कफ खत्म हो जाए। बिछना पाखरे लुण पानी भरिकी रखिदेले पूरा राति मशा आउ भ्रमण कर न थांती। 5 नंबर घी कुआरी माने एलोवेरा को काटिकी जदि प्रत्येक दिन मुहरे लगेबे गोटे सप्ताह भितर चेहरा जहाँ कुंचन थाए ताहा सब खत्म हो जाए। 6 नंबर राति भात खाइबारु सर्वदा बंचतु। एमिति कले निद न आसिबार बीमारी होता है। मेहंदी सहित नड़िया तेल लगेले मुंडर चुटी लंबा एवं घन होता है। देखंतु पैकेट मेहंदी हेना मेहंदी नेबे नहले आमर कच्चा मेहंदी पत्र नेबे। अधिक मीठा खाइले बधिर बीमारी होता है। बारंबार छेप पकाइले व्यक्तिर दिमाग माने ब्रेन कमजोरी हो जाता है तथा चेहरा रे शुष्कतापण माने ड्राइनेस आसी थाए। खाद्य खाइबा पूर्व टिके लुण चाखिदेले मुहरु दाना बाहर को सब बाहरी न थाए। चुटी रे मूला रस लगेले चुटी केबे भी धला होई न थाए। 12 नंबर जदि परिस्रा रही रही करी आसुची ताहले आपणक किडनी डाक्तर को टिके परामर्श करनियंतु। 13 नंबर नखरे सोरिष तेल लगेले आंठु गंठी मजबूत रही थाए एवं बुढ़ापा जल्दी आसी न थाए। 14 नंबर चा पी सारिबा परे जो चार पत्ती बंची थाए ताकू घरर गोटे कोणरे जाली दियंतु। आपणक घरे मशा कि माछी आउ भ्रमण करेंगे नहीं। 15 नंबर बासी मुहरे किसमिस खाइले केबे भी बीमार होई न थाए। 16 नंबर औषध खाई सारिबा परे तुरंत केबे भी गड़बड़ हेबा कथा नुआ। टिके चाल बुला करंतु तो भल एटा। 17 नंबर प्रत्येक दिन सुखिला खजुरी खाइले दांतरे पोक लगी न थाए। 18 नंबर राति रे सोइबा पूर्वर मुंड कुंडेई नेले चुट्टी झड़िबा समस्या होई न थाए। 19 नंबर पेटेकी सोइबा बा पेट माड़िकी सोइबा बंद करंतु कारण यह हृदय को कमजोर कर दे थाए जहाँ फल हार्ट रो विभिन्न प्रकार डिजीज होई थाए। 20 नंबर क्षीर रे पुदीना मिसेकी पीले दिमाग कमजोरी दूर होई थाए। 21 नंबर अटा चकटी सारिकी ता उपरे लेबू चिपुड़ी दियंतु अटा आउ खराब हेबनी। 22 नंबर खटा हेकुटी आसिले तेंतुली पत्र चोबई दियंतु। दर्शक बंधु आपण माने जो माने वीडियोटी को देखुचंती को जिल्ला रे वीडियोटी को देखुचंती प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखंतु। हलुथिबा दांतरे अदार पेस्ट लगेले दांत पुणी आग भली मजबूत हो जाए थाए। जदि आपण जवान देखा जिबा पई चाहूचंती तो मुह धोइबा समय काकुड़ी रस लगांतु। 25 नंबर जो व्यक्ति को चुट्टी धला हो जाउची से माने डालिंबर जूस चुट्टी मूଳରେ लगांतु चुट्टी कला देखा जिवो। आपण नियमित रूप से पइड पानी किंबा लेंबू पानी निहाती भाबरे पियंतु। एमिति करिबा द्वारा शरीर आउ कमजोर हेबनी। दर्शक बंधु आपण माने जदि एजाए वीडियोटी को लाइक करनाहांती प्लीज लाइक कर दियंतु। प्रभु जगन्नाथ आपणकर निहाती मंगल करंतु एतिकी मु कामना करुछि। जदि कागजी लेंबूर रस आखिरे कला लगेला परि लगेबे तेबे यह आखिरे होइथिबा आलुओ ठीक अच्छी तो आलुओ को दूर करिबो। 28 नंबर जदि आपण को दुर्बल अनुभव हेउछि तेबे आपण प्रत्येक दिन गोटे गिना सालाड सेवन करंतु। देखंतु काकुड़ी पियाज बीट गाजर मूला जहाँ भी अच्छी अवेलेबल रोचे शीत दिन तो बहुत ही भल ग्रीन वेजिटेबल्स मिलुची तो ये सब खातु। यह द्वारा आपण कम दिन भितर शरीर जेतक सब दुर्बलपण रही ताहा दूर हेबो। 29 नंबर मांडिया रे माने रागी ओके अधे कहते रागी जोड़ा को आम इंग्लीश रे रागी कहू। तो मांडिया रे कौन हुए ना अधिक परिमाण कैल्शियम थाए आयरन मध्य थाए जहाँ को आपण जदि सेवन करुछंती ता द्वारा बाहु मजबूत होता है। ता सहित सकाळ सकाळ मांडिया जाऊ सेवन करने द्वारा पेट थंडा रही थाए। खास करी गरम दिन जदि आपण माने खरा दिन जदि मांडिया जाऊ
ଖାଇବେ ତ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଫାଇଦା ଦେବ। 30 ନମ୍ବର, ମେଥିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଘର ତିଆରି ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ମିଶାଇକି ଯଦି କେଶରେ ଲଗାଇବେ ତାହେଲେ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ପ୍ରାୟ ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି କମେଣ୍ଟ ଆସେ କି ଚୁଟି ବହୁତ ଝଡ଼ୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ଯଦି ଘର ମରା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ନେବେ ଆଉ ସେଥିରେ ମେଥି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଲଗାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା କିମ୍ବା ନାଲି କପଡ଼ାରେ ଖଣ୍ଡେ ହଳଦୀ ରଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପୁରା ଚକଚକ୍ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ କେବେ ବି ସୁନା ଏବଂ ରୂପାକୁ ଏକାଠି କରି ରଖିବେନି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଳଙ୍କାର ମାନେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। 32 ନମ୍ବର, ଅଟା ଚକଟିକି କେବେ ବି ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେବେ ବି ଅଟା ଚକଟୁଛନ୍ତି ତେବେ ରୁଟି ବନେଇକିରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ବି ରୁଟି ବଳୁଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ତ ଆପଣମାନେ କୁକୁରକୁ କିମ୍ବା ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆକୁ କେବେ ବି ଘରେ ରଖନ୍ତୁନି ସାଇତିକି, କାରଣ ଏହାକୁ ଘରେ ରଖିଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। 33 ନମ୍ବର, ଆଖିର ପତାକୁ ସୁନ୍ଦର, ମୋଟା ଏବଂ ଘନ, ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଆଇବ୍ରୋ ବେଶୀ ନଥାଏ ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି ଟିପ୍ସ। ରାତିରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମାଲିସ କରିକି ଶୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏମିତି କରିବାର ଗୋଟେ ମାସ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମନେ ପକାଇକି ସକାଳେ ଗୋଟେ ଥର ଲଗାଇବେ, ନହେଲେ ଖରାବେଳେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ରାତିରେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଇବ୍ରୋସ୍ଟା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ, ଘନ ହେଇଯିବ ଆଉ କଳା ମଧ୍ୟ ହେବ। 34 ନମ୍ବର, ସପ୍ତାହରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପିତା ନିହାତି ଭାବରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ପିତା ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ପିତା ଶାଗ, କଲରା ହେଉ, ଓକେ। ଏହା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କୁର୍ମି ହେବନି ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। 35 ନମ୍ବର ଟିପ୍ସଟି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପେଟ ରୋଗ ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମସୁର ଡାଲି ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ହରଡ଼ ଡାଲି ଅପେକ୍ଷା ମସୁର ଡାଲିରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମସୁର ଡାଲି ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। 36 ନମ୍ବର, ସବୁବେଳେ ଭାତ ଅଧିକ ସେବନ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଭାତ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପେଟର ଚର୍ବି ବଢ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଶରୀରରେ ମୋଟାପା ହୋଇନଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଭାତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଉଲରେ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଡାଲମା ଆଉ ପନିପରିବା ଶାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭାତ ସବୁବେଳେ କମ୍ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଥିଲେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗେ। 37 ନମ୍ବର, ଗାଈ କ୍ଷୀରର ସରକୁ ଶୀତ ଦିନରେ କ'ଣ କରିବେ ଓଠରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଲହୁଣୀ ବି ଯଦି ଅଛି ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଠ ଫାଟିବନି, ତାହା ସହିତ ଓଠ ସର୍ବଦା ସୁନ୍ଦର ଓ ଚିକ୍କଣ ରହିବ, କାରଣ ଏସବୁ ଆମର ଦେଶୀ ଘରୋଇ ଉପଚାର। ନଚେତ ଆପଣମାନେ ଘିଅ ବି ମାରିପାରିବେ ଓଠରେ। 38 ନମ୍ବର, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୁର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ ଖୋଲା ହସ ହସିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ସମୟ ୱାକିଂ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚାଲାକ ହୋଇଯିବେ ଦିନକୁ ଦିନ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ସମୟ ମିଳିବ। ଜଣେ ଯଦି ଉଠୁଛି 8ଟାରେ, ଆପଣ ଯଦି ଉଠୁଛନ୍ତି 6ଟାରେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାବନ୍ତୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଅଧିକ ସମୟ ବଞ୍ଚିଗଲା। 39 ନମ୍ବର, ପନିରକୁ ନରମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପନିରକୁ ନ ଛାଣିକି ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପକାନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପନିର ପୁରା ସଫ୍ଟ ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 40, ଯଦି ମୂଷାକୁ ଆପଣମାନେ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସବୁ କୋଣରେ କର୍ପୂର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମୂଷା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେନି କି କିଛି ବି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିବେନି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି 40ଟି ଘରୋଇ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।